हेलो बंधुসকল वेलकम टू आरमान ब्लग्स मैं आरमान आज आम गई आसो बगीबिलলৈ मोर লগত আছে প্ৰশান্ত আৰু মই দুইটাই বাইকেৰে আমি বগীবিললৈ গৈ আছো আপোনালোকক বগীবিল দলঙৰ ওপেনিংৰ দৃশ্য দেখাম চবলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Don't overthink things baby Cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. You know my loving is no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. বন্ধুসকল মই বগীবিলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিব লৈছো তো ভিডিওটো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব